একটা মারুতিতে আর এই বাস গাড়িটা। কতজন আক্রান্ত হয়েছে? আমি আমার দেখা মতো টিভিতে কতজন এবার তিনজন, টিভিতে তিনজন গেছে, দুইজন একজন মহিলা গেছে, একজন মহিলা গেছে অটোতে ছিল, আর মারুতি গাড়ি ড্রাইভার গাড়ি আর আরেকজন এমনি পাওয়া গেছে, তিনজন আছে। আচ্ছা, বাসের ড্রাইভাররা কি পাওয়া গেছে? বাসের ড্রাইভার তো আমি তো তারা ওরা করেছিল রাস্তার ব্লক হয়ে গেছে সেরকম, তখন করতে গেছিল ড্রাইভাররা পাইছি না, ড্রাইভার চিনতে পারছি না, ড্রাইভার কি পালিয়ে গেছে? হয়তো এরকম হয়তো ড্রাইভার তো পাওয়া গেছে না বাসের ড্রাইভারের। কেউ কি মারুতি ভ্যানের ড্রাইভার আছে ইনজুরি, কেউ কি মেজর ইনজুরি হয়েছে? এখন তো হাসপাতালে তো নেওয়া গেছে, ফায়ার সার্ভিসের তারা নিয়ে গেছে, হাসপাতালে গেলে বুঝে দেবো। কেমন তো দেখলাম যে ফায়ার সার্ভিসে নিয়ে গেছে, মোটামুটি ভালো ইনজুরি। আপনার নামটা? আমার নাম জীবন সাহা। पाटिमुंनि कक्तुमा मानखेनो पाटिमुं थायफाय सकपाइके आमसाइनि एमएलए डॉक्टर दिलीप दास आबोनि यागोलो सागो दुख मानायरकनो जिबि साखामनगो थाङै नायखे एमएलए डॉक्टर दिलीप दास। আচ্ছা, আমি ওই ঘরেই ছিলাম, কিছুক্ষণ আগে বাড়িতেই ফিরেছি, তো হঠাৎ করে নিউজ দেখতে দেখতে দেখলাম যে গোর্খা বস্তিতে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গোর্খা বস্তি এলাকাটা আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রের মধ্যে, তখন সাথে সাথে ভাবলাম আর কিছু তিনজন ইনজুরি হয়েছে, একজন তো গুরুতর অসুস্থ, ওকে জীবিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর যা খবর পেলাম সিটি স্ক্যান এগুলো চলছে। তাই ভাবলাম আমি দেখে যাই, এখন শুনলাম গোর্খা বস্তিতে একজন আছে, তো আমি এখন জিবি হসপিটালে যাব, তাদের চিকিৎসা আর যদি আমার যদি পরামর্শ বা কিছু দরকার লাগে তাহলে সাহায্য করবো, বা কীরকম আছে তারা সেটাও খোঁজখবর না। ওরা যেটা বললো যে যেভাবে গাড়িটা এসেছে এটা স্বাভাবিক নয়, তার মানে ড্রাইভারে হয়তো কোনো কন্ট্রোল করতে পারি বা ব্রেক ফেল করতে পারে, তখন উল্টা দিকে এসে যে রাস্তাটার এখানে একটা পাথরের মতো বা একটা স্ট্রাকচার ছিল সেখানে লেগে গাড়িটা ফেলেছে। তো গাড়িটা কী কারণে ঘটনাটা হলো, তো সেটা ট্রাফিক বা যারা ভেহিকলসের আছে তারাই বলতে পারবে, পুলিশ বলতে পারে, ওই ড্রাইভারই বলতে পারবে। তো এটা তো আনইউজুয়াল, এটি হয় না সাধারণত, এই আজকেই আমি প্রথম দেখলাম যে এখানে হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব না। এটা তিনটে গাড়ি, একটা হলো বাস গাড়ি, একটা অটো, আর একটা বোধহয় অল্টো গাড়ি ছিল আর কি, ইকো গাড়ি। ওই ইকোটা এদিক থেকে যাচ্ছিল, তখন সোজা মেরেছে ধাক্কা আর কি, ওই ঘটনা হয়েছে। এটা আনইউজুয়াল, এরকম হয় না। তা আমি এখন যাবো জীবিত, আমি দেখবো। राजा खर आगुली निसिमे प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां तिरिनि कक्तमा आसाक जरातैनो तेबो हास्ते हायुं ते हा कर्तनि कक्तमा सायमाना बांगै चयाबुइ नायतंदि चिनी खरां। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Christmas Day bisikadalni jotono khakaham hamjakmatei jibaya pharo
Salbrumni haike taklai bohai no hai Khumulung Baptist Pastoral Circle ni Awaimung bai phainai 2nd 3rd tai 4th December salmari wo Salbrumni Khumulung ni Khumpui Academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura sarong Obaniko Salbrumni tongnai rachapong mosamong tei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumung tei chamung phalmung rok puilani salo banikno jengchawi renai TBC ni general secretary Reverend Randa Swanga Danglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasatna Baniko narwai motamugai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Tepurma tei SNBA ni Executive Secretary Reverend Ronjit Tepurma Saldamneo baniko bania khlainani musugi tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dugmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gahamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subrata Tepurma 9862260331 Chonjoy Tepurma convener 8787410812 Baniko joto takhok tei bhok chongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Chonjoy Tepurma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono imanuye Bukmani rogno thik ke tonidi Banglai faike kerak tebu tolawo khorok bomi tongdi ereng jingjal tangdi hojagungdi shishikang tongdi Tripura নমস্কার স্যার আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন হাতে দিবেন না না আচ্ছা স্যার নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই পুরোটা টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার একেবারেই না সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই আচ্ছা স্যার আমার একটা কথা স্যার আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ তাহলে আমি আই স্যার ঠিক আছে স্যার ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন ভূমিকম্পের সময়
শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টেল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni phalnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা।
তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাস উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, দন্তারাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांगमा याफारो दन्तेरा सालन रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आव कुबिनो दन्तेरा सालन रगै मेकिं चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा दंनाय अफार आमनि बागै तेलेरिया तै दाक्ति दाक्ति फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी खोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ, चम्पकनगर बाजार, आसाम अगरतला रोड, सालथांग त्रिपुरा। Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, guitar nights and all.
We are also arranging fashion show. We organize fashion show event on for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura hastini joto lukurong no khulumkha bus kangni 24 October ni shimi 6 November jora Shana Kamal Jewelers of Haitongo norok ne bagi dhanteras dhansamre abnu kare botongnai home appliances the departmental store ni discount vouchers shokat borjangnai mani paithaniyo botongnai special discount o teno te tongnai mega draw no ne bagi kaitham ranchang ni necklace te botongnai 21 gold coin diamond ni mani paine rong ni bagi tongnai kaiba diamond ni ring te bo ranchak te diamond purchase khane rong ni bagi tongnai 2000 ni gift vouchers corona ni chu government ride no nai tero phai manjang na bagi chu no kobok jao hambai bisi brum yake taklai bohai no hai khatung khajani bisingdei Khumulung Baptist Association ni luaji mumbai phainai 8 9 day 10 December salmariwo saltamni bagai Khumulung motorsenok khlajani thangai tongo philchi chuku Christmas bani 2021 Bethlehem ni musumogo meri bibam sajak sabo Bethlehem ni musumogo meri bibam sajak sabo बोले रजनी राजा बोले सिंचनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सिंचनी पोहो Obani ko Salbrumni tongai recapung samungdei dalbidal hukum pandarok tongai ketal kanmung cumungdei camung phalmungrok sarik ni damri tampru ni simi damcuku jora tongai obani pula ni chalo baningno chengsawi ranai TTA disini CM macang Purno Chandra Jomatia Saltamnyo baniko bania khlainyani musungi tongai lukurok 10 November salbari ni simi 6 December salmari jora Khumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo khamke saimana ni bagai krungdi tolau tongmani okokduk ni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Subol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro sungbo brugano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Maniko joto tahukte buhuk sungno phai manjagani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association बोले रजनी राजा बोले सिंचनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सिंचनी पोहो जों थानाय बिसिरको जों जे खायमा हायकेन ए जों मेला अ खुमलुं आमसायनि जत मथना हामजक तंनाय ख्रिस्टाना हामजक तंनाय र जत मथार जों मिलुयै जे मेला खायमानि आबो ताकलेबो जों खायना थां दङ बसखान डिसेम्बर मासनि 8 9 10 अ 3 दिन जों मेला खायनाय जों ताकले बेके जों अर नुखा सिन बेनार नर नुखना अर 19 बार जों मेला खायमानि सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा तंनाय खायमानि हायपन दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बसर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायपन आबन से सगांगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोनि आबनो जों दाबो थानाय बसर जों अ आमसायनि जत मथाराव जों अबो एसोसिएशन खायजायसिना हिनै जों खायि दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खायना थाङि दंता हायपन अबंके आगे जोंनो खाय फैमानिबा अ लोकेल मथाराव खाय फैमानि दाबो साउजार जों 19 बार खायना थाङि दङ अ सिनि लोकेल सासनि आमगाय जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं कयना नायमाखौ अबसे जों अर खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरपानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अर हखमदा दंके जों मेलानो मोसां ना बय आं पुnya कयने
बोले रजनी राजा बोले सिजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सिजनी पोहो बोले चिन्नु मुथांनाय पोहो बोले चिन्नु मुथांनाय बिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষে আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত tongthok azaima shal abika deberma haina har bishi kitingi phai sokpagya tongthok ni neo azaima shal abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma nono surivo chini basano nono yakaro aba haikeno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono teibo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma aba haikeno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornagar koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisikatani jotono kha kaham hamjakmate jibaya pharo Salbrumni haike taklai bohai no hai khumulung baptist pastoral circle ni Awaimung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari wo saltambrumai khumulung ni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura saro lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong masamongte dalbidal hukum pandarok tongnai katal katal khanmung chumungte chamong phalmung rok
पुलानि सालो बानिकनो जेंचावै रेनाय टिबिसिउनि जेनेरेल सेक्रेटारि रेभारेन्ड रान्टा सुआङा दांलं फाइदे फाइदे बोलो खुलुमनाय फाइदे फाइदे बोलो यसनाय बानिगो नारबाय मतामगै मानजाकनाय टिबिसिउनि एजीएस रेभारेन्ड किशोर कुमार देपुरमा तै एसएनबिएनि एक्जिक्यूटिव सेक्रेटारि रेभारेन्ड रनजित देपुरमा सालदामनियाव बानिगो बानिया खालायनायनि मुसुगै दंनाय रक 10 नभेम्बर सालमारिनि सिपि 30 नभेम्बर सालमारि जरा दुगमालि हातिनि हामजानाय एन्टारप्राइज गानानि खतल नाहारि मानाय फ्रम तैबो गाहामके सायमानानि बागै गोरोंदि अकगदगनि मारिबो सुब्रत देपुरमा 9862260331 Chonjay Deporma, convener 8787410812. Banigo joto takhokti bhokchongo phaimanjaknani bagai kobok jabo. Koboknai Chonjay Deporma, convener Christmas Bani Committee, Komulung Baptist Circle, SNBA. Lob zakte bono imanuye आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है।
ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষে। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों হজাকমা তংনাই নকনো খুং তাংমা জরাও ইঞ্জিনিয়ার রগনি দাগিমুং নানা নাংনাই নক বিশিংনি মানিখানি রগন আলমারি হায়েখেবা কুচুক থাইরগ তাতনিদি শিশি তে কুবুকমানি রগ্ন ঠিক ঠিককে তনিদি বাংলায় ফাইকে করাক টেবু তলাও খরক বমি তংদি এরেং এরেং জিংজাল তাংদি হজাকংদি শিশিকাং তংদি ত্রিপুরা নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার?
আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে, সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359
বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। দন্তেরাসে হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তেরাস উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, দন্তেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांगमा याफारो दन्तेरा सालन रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट। आव गुबिनो दन्तेरा सालन रगै मेकिं चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट। आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंग रुजागै दङ हामथंमा सकात। फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारी जरा तंगनाय ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दाक्ति दाक्ति फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग। चिनी खोरां मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ, चम्पकनगर बाजार, आसाम अगरतला रोड, सालथां त्रिपुरा। Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala we have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography.
We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the matters for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura hastini joto lukurongno no khulumkha bus kangni 24 October ni shimi 6 November jora Shona Kamal Jewelers of Haitongo norogni bagui Dhanteras Dhansamri Abnu kare botongnai home appliances the departmental store ni discount vouchers shokat borajangnai mani paithanio botongnai special discount o teno te tongnai mega draw no ni bagui kaitham ransang ni necklace te botongnai 21 gold coin diamond ni mani paine rong ni bagi tongnai kaiba diamond ni ring te bo ranchak te diamond purchase khane rong ni bagi tongnai 2000 ni gift vouchers corona ni chu government right no nai tero phai manjang na bagi chu no kobok jao hambai
bisi brum ni haike taklai bohai no hai khatung khajani bisingri khumulung baptist association ni wajimung bai phainai 8 9 day 10 december salmari wo saltamni bagai khumulung motorseno khlaijani thangai tongo philchi chuku christmas bani 2021 Bethlehemni musum mogo meri bi bam sajak sabo Bethlehemni musum mogo meri bi bam sajak sabo बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो o bani ko salbrumni tongnai rachapung samungdei dalbidal hukum pandarok tongnai katal kanmung chumungdei chamung phalmung rok sarikni damri tamphru ni simi damchuku jora tongnai o bani puilani salo baningno chengsawi ranai TTA disini CM machang purno chandra jomatia saltamnyo bani ko bania khlainani musungui tongnai lukurok 10 November salmari ni simi 6 December salmari jora kumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from tebo khamke saimana ni bagai krungdi tolaw tongmani okokdukni mariwo uttam deborma convener 9862008268 subol deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro sungbo prograno lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahuktei buhuk sungno phai manjakani bagai kobok jabo kobok nai uttam deborma convener Christmas bani committee Khumlung Baptist Association बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो जों थानाय बिसिरावबो जों जे खालायमा हायगोन जों मेला खुमलुं आमसायनि जत मथाना हामजों दंनाय ख्रिस्टाना हामजों दंनाय रं जत मथाराव जों मिदुयै जे मेला खायमानि आबो दाख्लैबो जों खालायना थांथङो बोसखाङो डिसेम्बर मासनि 8 9 10 o 3 दिन जों मेला खालायनाय जों दाख्लै बायके जों अरो नुखा सिं बेनार नुखना अरो 19 बार जों मेला खालायमानि सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दंरो खालायमानि हायपना दाउ जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायपना आबन से सगांगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोनि आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसायनि जत मथाराव जों अब एसोसिएशन खालायसिना हिनै जों खालायो दाउके एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता हायपना अबंके आगे जोंनो खालायफैमानिबा अ लोकेल मथाराव खालायफैमानि दाउखौ साजर जों 19 बार खालायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सासनि आमगाय जों अरो जिसुनि मुंबाय दाबो आं पयना नायमाखौ अबसे जों अरो खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरपानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अरो हखम दंके जों मेलानो मोजां नाबो आं पुया पयने बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले चिन्नो मुथांनाय पोहो बोले चिन्नो मुथांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষে আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযোগকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azaima shal abika deberma haina har bisi kitingni phai sokpaikya tongthokni neo azaima shal abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli anjira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono teibo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogar koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas Day bisikadalni jotono no kha kaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pastoral circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari wo saldamrumai khumulung ni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 orang sahane Tripura sara lamso obaniko salbrumno tongnai rachapong mosamongtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamong phalmung rok puilani salo banikno jengchawi denai TBC ni general secretary Reverend Ranta Swanga Danglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasatna Baniko narwai motamungai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Deburma tei SNBA ni Executive Secretary Reverend Ronjit Deburma Shaldamneo baniko bania khlaiani musugi tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dugmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gahamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subrata Deburma 9862260331 Chonjoy Deburma convener 8787410812 Bograzisho asaikya Chini sumso sona bage Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Chonjoy Deburma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021-এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8-এর ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबल तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जोंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে চাল পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে।
সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা।
ধনতেরাস উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার, তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरास सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आव कुबिनो दन्तेरास सालनो रगै मेकिं चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा दंनाय अ अफार आबनि बागै तेलेरिया दै दागति दागति फाइदि मा कुंजश्री जूवेलार्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी निकोमा मा कुंजश्री जूवेलार्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hastini Jota Lukurong no Kulumka. बस कांगनी 24 अक्टोबर निशी में 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंगो नोरोगने बागे धनतेरस धन समृद्धि आपनो कार्य बताओंगे होम अप्लायंसेस ते डिपार्टमेंटल स्टोर में डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगे मानी पाइथनियो बताओंगे स्पेशल डिस्काउंट और तेनो ते तोंगे मेगा ड्रोनो ने बागे काइथम रांचन नि नेकलेस ते बताओंगे 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानी पाइने रोने बागे तोंगे काइबा डायमंड नि रिंग ते बो रांचक ते डायमंड परचेज खाने रोने बाकी तो 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो तो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो फाइ मानजंगना बाकी जो तो न कबक जाओ हामबाय
bisi brum ni haike taklai bohai no hai khatung khajani bising dei khumulung baptist association ni luaji mumbai phainai 8 9 day 10 december salmari wo saltam ni bagai khumulung motorsen no khlajang thangai dongo philchi chuku christmas bani 2021 Bethlehem ni musung mogo meri bi bam sajak sabo Bethlehem ni musung mogo meri bi bam sajak sabo Bole rajani raja bole sani ko Bole rajani raja bole sani ko Obani ko Salbrumni tongai rechapung samung dei dalbidal hukum pandarok tongai ketal kanmung chumung dei chamung phalmung rok Sharik ni dam beri tampru ni simi dam cukup jorat tongnai obani pula ni chalo baring no ceng sawi danai TTA di sini CM macang purno chondra jomatia shaltam nyo bani ko bania khlanya ni musungi tongnai lukurok 10 November shalbari ni simi 6 December shalmari jora kumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo kamke shaimana ni bagai gerengdi tolau tongmani okokduk ni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Shubol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro sungbo brugrano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahukte buhuk sungno phai manjagani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association Bole rajani raja bole sani ko Bole rajani raja bole sani ko जों थानाय बिसिरावबो जों जे खायमा हायकेनो जों मेला खुमलुं आमसायनि जत मथाना हामजक दंनाय ख्रिस्टाना हामजक दंनाय रक जत मथाराव जों मिदुयै जे मेला खायमानि आबो दाख्लैबो जों खायना थां दङ बोसखाङो डिसेम्बर मासनि 8 9 10 ओ 3 दिन जों मेला खायनाय जों दाख्लै बायके जों अर नुखा सिन बेनार नर नुखना अर 19 बार जों मेला खायमानि सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दङ रक खायमानि हायपना दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायपना आबन से सगांगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दङनि आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसायनि जत मथाराव जों अबो एसोसिएशन खायजायसिना हिनै जों खायो दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खायना थाङै दंता हायपना अबंके आगे जोंनो खाय फेमानिबा अ लोकेल मथाराव खाय फेमानि दाबो साजर जों 19 बार खायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सासनि आमगाय जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं कयना नायमाखौ अबसे जों अर खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरफानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अर हखमदा दंके जों मेलानो मोजां नाबो आं पुnya कयने बोले रजनी राजा बोले सनी को बोले रजनी राजा बोले सनी को बोले चिन्नो थांनाय बहो बोले चिन्नो थांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azema shal abika deberma haina har bisi gidingi phai sokpaikya tongthokni neo azema shal abikani ni azema shal bisingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonji deberma abo haikeno abikani ni azema shal bisingni pungma shalo nono tebo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo haikeno abikani ni azema shal bisingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogor koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisikatalni jotono kha kaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bohai no hai khumulung baptist pastoral circle ni luaji mumbai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari wo saldambrumai khumulung ni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura sara lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong masamongtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamong phalmung rok puilani salo banikno jengchawi denai TBCU ni general secretary Reverend Ranta Swanga Tanglong Faidi bolo khulumna Faidi bolo yasna Baniko narwai motamungai manjaknai TBCU ni AGS Reverend Kishore Kumar Deburma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ronjit Deburma Saldamneo baniko bania khlainani musugi tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dukmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subrata Deburma 9862260331 Chonda Deburma convener 8787410812 Bogazisho asaikya Sini sumso sona bage Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Sonjay Deburma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono Emmanuel आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नगनो खुं तांगमा जराओ इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नग बिसिंनि मानिखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबु तलाओ खरक बमी तंगदि एरें एरें जोंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5-এ রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা RCC পিলার
বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবে। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টেল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাশ উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়।
হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা दिवाली सालनो रगै मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांगमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमंगो रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा दंनाय अ ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दागते दागते फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनगो चिनी निकोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, guitar nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hasini Jotalu Kurangno no Khulumkha बस कांगनी 24 अक्टोबर निशमी 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंग नोरबने बागे धनतेरस धनसमृद्धि आपनो कारी बोतोंगनाय होम अप्लायंसेस द डिपार्टमेंटल स्टोर नि डिस्काउंट वाउचर्स शकात बुरजांगनाय मानि पाइथनियो बोतोंगनाय स्पेशल डिस्काउंट ओ तेनोते तोंगनाय मेगा ड्रो नो ने बागे काइथम रानसंग नि नेकलेस ते बोतोंगनाय 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानि पाइने रोने बागे तोंगनाय काइबा डायमंड नि रिंग तेबो रांचक ते डायमंड परचेज खाने रोने बाकी तोंगे 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो 5 मान जंगना बाकी जो तनो कबक जाओ हामबाय।
bisi brumbrumi haike taklai bohai no hai khatung khajani bisingtei Khumulung Baptist Association ni luaji mungbai phainai 8 9 day 10 December salmariwo saltamni bagai Khumulung motorsenok khlaijangni thangai tongo philchi chuku Christmas banik 2021 Bethlehemni musumogo meri bibam sajak sabo Bethlehemni musumogo meri bibam sajak sabo बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो Obani ko Salbrumni tongnai rachapung samungdei dalbidal hukum pandarok tongnai ketal kanmung chumungdei chamung phalmung rok sarikni damri tampruni simi damchuku jora tongnai obani pulani salo baningno chengsawi ranai TTA disini CM machang purno chandra jomatia saltamnyo baniko bania khlainani musungui tongnai lukurok 10 November salbari nisimi 6 December salmari jora Khumulung supermarket ni khapangni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from tebo khamke saimanani bagai krungdi tolau tongmani okokdukni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Subol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baidi bayaro jengbo brugano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahuktei buhok sungno phai manjaknani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो जों थानाय बिसिरावखौ जों जे खालामनो हागोन जों मेला Khumulung आमसायनि जत मथाना हामजों थांनाय ख्रिस्टाना हामजों थांनाय रं जत मथाराव जों मिलुयै जे मेला खालामनानै आबो दाख्लैबो जों खालामना थांथङो बोसोराव डिसेम्बर मासनि 8 9 10 o 3 दिन जों मेला खालामनाय जों दाख्लै बायके जों अरो नुखा सिं बेनार नुखाना अरो 19 बार जों मेला खालामनानै सिनो Khumulung Baptist Association आन्दाराव दाउ जे मथा थांनायाव खालामनानै हायफाना दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायाव हायखौबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायफाना आबन से सिगांके जोंआबो Khumulung Baptist Pastor Circle दंमोन आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसायनि जत मथाराव जों अब एसोसिएशन खालायसिना होननाय जों खालायो दाउके एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दं दा हायफाना अबंके आगे जोंनो खालायफैमानिबा अ लकेल मथाराव खालायफैमानि दाउखौ सावजार जों 19 बार खालायना थाङै दं अ सिनि लकेल सासनि आमगाय जों अरो जिसुनि मुंबाय दाबो आं पयना नायमाखौ अबसे जों अरो खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरफानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अरो हखम दंके जों मेलानो मोजां ना बय आं पुnya पयने बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सजनी पोहो बोले चिन्नो मुथांनाय पोहो बोले चिन्नो मुथांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 এর ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azaima shal abika deberma haina har bisi kitingi phai sokpaikya tongthokni neo azaima shal abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhirai deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono teibo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogar koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisikatalni jotono khakaham hamjakmate jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pastorul circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd day 4th December salmari bo saltambrumai khumulungni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane tuipura saro lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong masamungtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamung phalmung rok pulani salo banikno jengchawi denai TBC ni general secretary Reverend Ranta Swanga Tanglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasakna Baniko narwai motamugai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Tepurma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ronjit Tepurma Saltamneo baniko bania khlainani musugui tongnai rok 10 November salmari ni sipi 30 November salmari jora dukmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gahamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo subroto depurma 9862260331 Chandra Depurma convener 8787410812 Bograzisho asaikya Sini sumso sona bage Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Sanjay Depurma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono imanuye आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021-এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8-এর ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোজাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जराओ इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानिखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबल तलाओ खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার
বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবে। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, আবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man Togo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাশ উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়।
হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা दिवाली सालनो रगै मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर ने बुखाक्तै खाका हामते हामजांगमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंगो रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा दंनाय अ ऑफर आबनि बागै तेलेरिया तै दागति दागति फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनगो चिनी कोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hastini Jotalu Kurangno no Khulumkha. बस कांगनी 24 अक्टोबर निशिमे 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंगो नोरोगने बागे धनतेरस धनसमृद्धि आपनो कार्य बताओंगे होम अप्लायंसेस ते डिपार्टमेंटल स्टोर में डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगने मानी पाइथनियो बताओंगे स्पेशल डिस्काउंट और तेनो ते तोंगे मेगा ड्रोनो ने बागे काइथम रांचन नि नेकलेस ते बताओंगे 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानी पाइने रोने बागे तोंगे काइबा डायमंड नि रिंग ते बो रांचक ते डायमंड परचेस खाने रोने बाकी तो 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो 5 मानजंगना बाकी जो तनो कबक जाओ हामबाय बिसि ब्रुम ब्रुम हाइके टाकलाय बहाय नहाय
Khatong Khazani Bishingdi, Kumulung Baptist Association in Luaji Mumbai, Painai 8, 9, 10 December Shalmariwo, Shaltan Libagi, Kumulung Motoseno Klajan in Tangitongo, Pilchizuku, Christmas Banik 2021. Bethlehemni musum mogo meri bhi bams jak sabo Bethlehemni musum mogo meri bhi bams jak sabo Bole rajani raja bole shani ko Bole rajani raja bole shani ko Obaniko Salbrumni tongai Rachapung Samungdei Dalbidal Hukum Pandarok Tongai Katal Kanmung Chumungdei Chamung Phalmungrok Sharik ni damri tampru ni simi dam cuku jora tongnai obani pula ni chalo baningno chengsawi danai TTA di sini CM macang purno chondra jomatia shaltamnyo baniko bania khlanyani musungi tongnai lukurok 10 November shalbari ni simi 6 December shalmari jora kumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo kamke shaimana ni bagai Kurungdi tolau tongmani okokdukni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Shubol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro jengbo brugrano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahukte buhuk sungno phai manjakani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Kumulung Baptist Association Bole rajani raja bole shani ko Bole rajani raja bole shani ko जों थानाय बिसिरावखौ जों जे खालामनो हागोन जों मेला kumulung amsani joto motana hamjak tongnai kristana hamjak tongnai rok joto motaro sung midoi je mela khaimani abo taklebo sung khlaina thang tongo boskang December masni 8 9 10 o 3 din sung mela khlainai sung taklai beke sung oro nukha sin benar nor nukhana oro 19 bar sung mela khlaimani sino kumulung baptist association andro tau je motha tongo khlaimani haipano tau sung association rupe sung thane bosol sini association asayo hai ko sung register dungo government ni haipana abon se sakangkangke sungabo kumulung baptist pastoral circle tongoni abono sungtabo thanai bosoro sung o amsani jo tomo tharo sung obo association khlai sina hini sung khlai tawke association rupe sungtabo khlaina thangi tongta haipana obongke agi sungno khlai phemani ba o local motharong khai phemani taw kusal jara sung 19 bar khaina thangi tongo o sini local sa suni amagai sungoro jisuni mumbai tabo ang poina naima ko obose sungoro khatun khaja kai jo to o tini nai tongnai sara tirpani even sara hani sini hayungni joto borro o melo khatung khajake phai oro hokhom dadongke sung mela no mosang na boyang punya kone bole rajani raja bole shani ko bole rajani raja bole shani ko bole chino muthangai po bole chino muthangai jisu ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 এর ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azema shal abika deberma haina hai bishi kitingi phai sokpagya tongthok ni neo azema shal abikani ni azema shal bishingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma aba hai kheno abikani ni azema shal bishingni pungma shalo nono tebo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma aba hai kheno abikani ni azema shal bishingni pungma shalo chini khorang ni bukhakti bo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogor koila শহর 29 ত্রিপুরা nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas Day bisikadalni jotono khakaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bohai no hai khumulung baptist pastoral circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmariwo saldambrumai khumulung ni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane tuipura saro lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong mosamongtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamong phalmung rok puilani salo banikno jengchawi denai TBCU ni general secretary Reverend Ranta Swanga tanglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasna Baniko narwai motamugai manjaknai TBCU ni AGS Reverend Kishore Kumar Tepurma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ronjit Tepurma Saldamneo baniko bania khlainani musugi tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dugmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo subrata Tepurma 9862260331 Chonjoy Tepurma convener 8787410812 Bogazisho asaikya Sini sunso sona bage Baniko joto takhokti bhokchongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Chonjoy Tepurma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono Emmanuel आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021-এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8-এর ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক উংফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानिखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबु तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकांग तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে।
সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man Togo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা।
ধনতেরাস উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার, তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নম্বর 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आव गुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिं चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा तंनाय ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दाक्ति दाक्ति फाइदि मा कुंजश्री जूवेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी निकोमा मा कुंजश्री जूवेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथांग त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the matters for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hasini Jotalu Kurangno no Khulumkha बस कांगनी 24 अक्टोबर निशिमी 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंग नोरबने बागे धनतेरस धनसमृद्धि आपनु गाड़ी बोतोंगनाय होम अप्लायंसेस द डिपार्टमेंटल स्टोर नि डिस्काउंट वाउचर्स शकात बुरजांगनाय मानि पाइथनियो बोतोंगनाय स्पेशल डिस्काउंट ओ तेनो ते तोंगनाय मेगा ड्रो नो ने बागे काइथम रानसंग नि नेकलेस ते बोतोंगनाय 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानि पाइने रोने बागे तोंगनाय काइबा डायमंड नि रिंग तेबो रांचक ते डायमंड परचेज खाने रोने बाकी तोंगे 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो 5 मानजंगना बाकी जो तनो कबक जाओ हामबाय
bisi brum ni haike taklai bohai no hai khatung khajani bisingtei Khumulung Baptist Association ni Awaimung bai phainai 8 9 day 10 December salmariwo saltamni bagai Khumulung motorsenok khlaijani thangai tongo philchi chuku Christmas bani 2021 Bethlehemni musum mogo meri bi bam sajak sabo Bethlehemni musum mogo meri bi bam sajak sabo Bole rajani raja bole sachani poho Bole rajani raja bole sachani poho O bani ko Salbrumni tongai rachapung samungdei dalbidal hukum pandarok tongai ketal kanmung chumungdei chamung phalmung rok Sharik ni damri tampru ni simi dam chuku jora tongnai o bani pula ni chalo bani no cheng sawi ranai TT edition ni CM machang purna chandra jamatia shaltamnyo bani ko bania khlainyani muchungi tongnai lukurok 10 November salbari ni simi 6 December salmari jora Khumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo khamke shaimana ni bagai krungdi tolau tongmani okokdukni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Shubol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro jengbo prograno lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahuktei buhuk sungno phai manjakani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association Bole rajani raja bole sachani poho Bole rajani raja bole sachani poho जों थानाय बिसिरावबो जों जे खालामनो हागोन जों मेला Khumulung आमसायनि जत मथाना हामजों दंनाय ख्रिस्टाना हामजों दंनाय रं जत मथाराव जों मिदुयै जे मेला खालामनानै आबो ताकलेबो जों खालामना थांथङो बोसखां डिसेम्बर मासनि 8 9 10 o 3 दिन जों मेला खालामनाय जों ताकलेबायके जों अरो नुखा सिन बेनार नुखना अरो 19 बार जों मेला खालामनानै सिनो Khumulung Baptist Association आन्दाराव दाउ जे मथा दंनाय खालामनानै हायफानो दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायाव हायखौबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायफानो आबोन सेसेखांके जों आबो Khumulung Baptist पास्टर सार्केल दंमोनि आबोनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसायनि जत मथाराव जों अबो एसोसिएशन खालायसिना हिनै जों खालायो दाउके एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता हायफानो अबंके आगे जोंनो खालायफैमानिबा अ लोकेल मथाराव खालायफैमानि दाउखौ सावजार जों 19 बार खालायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सार्चनि आमगाय जों अरो जिसुनि मुंबाय दाबो आं पयना नायमाखौ अबसे जों अरो खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरपानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अरो हखमदा दंके जों मेलानो मोसां नाबो आं पुnya पयने बोले रजनी राजा बोले सचनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सचनी पोहो बोले चिन्नो मुथांनाय पोहो बोले चिन्नो मुथांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 এর ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযোগকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azema shal abika deberma haina hai bishi kitingi phai sokpaikya tongthok ni neo azema shal abikani ni azema shal bishingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondote pungkhirai deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma abo hai kheno abikani ni azema shal bishingni pungma shalo nono tebo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo hai kheno abikani ni azema shal bishingni pungma shalo chini khorang ni bukhakti bo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogor koila শহর 29 ত্রিপুরা nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisikatalni jotono kha kaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pastoral circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari wo saltambrumai khumulung ni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura saro lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong masamongtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamong phalmung rok puilani salo banikno jengchawai denai TBC ni general secretary Reverend Ranta Swanga Danglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasakna Baniko narwai motamungai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Deporma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ronjit Deporma Shaltamneo baniko bania khlainani musugi tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dukmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subrata Deporma 9862260331 Chonjoy Deporma convener 8787410812 Asaikia Sini sumso Sona bagai Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Chonjoy Deporma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono Emmanuel आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021-এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8-এর ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबु तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जोंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5-এ রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়ি ঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার
বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবে। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাশ উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়।
ঠিকই শুনেছেন, ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার, তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা दिवाली सालनो रगै मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांगमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमंगो रुजागै दङ हामथंमा सका फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा दंनाय अ ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दागदि दागदि फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनगो चिनी निकोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hasini Jotalu Kurangno no Khulumkha बस कांगनी 24 अक्टोबर निशिमी 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंग नोरगने बागे धनतेरस धनसमृद्धि आपनु कार्य बोतोंगने होम अप्लायंसेस द डिपार्टमेंटल स्टोर ने डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगने मानी पाइथनियो बोतोंगने स्पेशल डिस्काउंट ओ तेनोते तोंगने मेगा ड्रो नोंगने बागे काइथम रांचंग नि नेकलेस ते बोतोंगने 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानी पाइने रोंगने बागे तोंगने काइबा डायमंड नि रिंग तेबो रांचक ते डायमंड परचेज खाने रोंगने बागे तोंगने 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ 13 फाइ मानजंगना बागे जो तनो कबक जाओ हामबाय।
bisi brum ni haike taklai bo hai no hai khatung khajani bisingdei khumulung baptist association ni wajimung bai phainai 8 9 day 10 december salmariwo saltamni bagai khumulung motiseno khlaijang thangai tongo philchi chuku christmas bani 2021 Bethlehemni musum mogo meri bi bam sajak sabo Bethlehemni musum mogo meri bi bam sajak sabo Bole rajani raja bole sani ko Bole rajani raja bole sani ko Obani ko Salbrumni tongai rachapung samungdei dalbidal hukum pandarok tongai katal kanmung chumungdei chamung phalmung rok Sharik ni damri tampru ni simi dam chuku jora tongnai obani pula ni chalo baningno chengsawi ranai TTA disini CM machang purno chandra jomatia shaltamnyo baniko bania khlainyani musukui tongnai lukurok 10 November salmari ni simi 6 December salmari jora kumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo khamke shaimana ni bagai krungdi tolau tongmani okokdukni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Shubol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro sungbo brugrano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahuktei buhuk sungno phai manjakani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association Bole rajani raja bole sani ko Bole rajani raja bole sani ko जों थानाय बिसिरावबो जों जे खालामनो हागोन जों मेला खुमलुं आमसाइनि जत मथाना हामजों दंनाय ख्रिस्टाना हामजों दंनाय र जत मथाराव जों मिदुयै जे मेला खालामनानै आबो दाख्लैबो जों खालामना थांथङो बोसखाङो डिसेम्बर मासनि 8 9 10 ओ 3 दिन जों मेला खालामनाय जों दाख्लै बायके जों अर नुखा सिन बेनार नुखना अर 19 बार जों मेला खालामनानै सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दंनाय खालामनानै हाइपना दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हाइपना आबन से सगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोनि आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसाइनि जत मथाराव जों अबो एसोसिएशन खालायसिना हिनै जों खालायो दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता हाइपना अबंके आगे जोंनो खालाय फैमानिबा अ लोकेल मथाराव खालाय फैमानि दाबो साउजार जों 19 बार खालायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सासनि आमगाय जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं पयना नायमाखौ अबसे जोंर खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरपानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अर हखमदा दंके जों मेलानो मोजां नाबो आं पुnya पयने बोले रजनी राजा बोले सनी को बोले रजनी राजा बोले सनी को बोले चिन्नो मुथांनाय बहो बोले चिन्नो मुथांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azaima shal abika deberma haina har bisi kitingi phai sokpaikya tongthok ni neo azaima shal abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono teibo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogar koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisikatalni jotono no kha kaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pastoral circle ni lwa jemung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari bo saltambrumai khumulung ni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura saro lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong masamungtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamung phalmung rok puilani salo banikno jengchawi denai TBC ni general secretary Reverend Ranta Swanga Tanglong Faidi bolo khulumna Faidi bolo yasakna Baniko narwai motamungai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Deporma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ronjit Deporma Shaltamneo baniko bania khlainani musugi tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dukmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subrata Deporma 9862260331 Chonjoy Deporma convener 8787410812 Bogazisho asaikya Chini sumso sona bage Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Chonjoy Deporma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono Emmanuel आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021-এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8-এর ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जराव इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबल तलाव खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5-এ রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়ি ঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার
বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবে। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jaki sake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alu te juti alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man Togo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাশ উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়।
হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা दिवाली सालनो रगै मा कुंजश्री ज्वेलार्स एंड ऑर्डर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांगमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि सागाबो रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमंग रुजागै दङ हामथंमा सका फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा तंनाय ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दागदि दागदि फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलार्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी निकोमा मा कुंजश्री ज्वेलार्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hastini Jotalu Kurangno no Khulumkha बस कांगनी 24 अक्टोबर निशमी 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंग नोरबने बागे धनतेरस धन समृद्धि आपनो कार्य बोतोंगनाय होम अप्लायंसेस ते डिपार्टमेंटल स्टोर नि डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगनाय मानी पाइथनियो बोतोंगनाय स्पेशल डिस्काउंट ओ तेनो ते तोंगनाय मेगा ड्रोनो ने बागे काइथम रांचंग नि नेकलेस ते बोतोंगनाय 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानी पाइने रोने बागे तोंगनाय काइबा डायमंड नि रिंग तेबो रांचक ते डायमंड परचेज खाने रोने बाकी तोंगे 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो फाइ मानजंगना बाकी जो तनो न कबक जाओ हामबाय बिसि ब्रुम ब्रुम हाइके ताकलाय बहाय न हाय
Hatung Khazani Bishingdi, Kumulung Baptist Association in Luaji Mumbai, Painai 8, 9, 10 December Shalmariwo, Shaltam Nibagi, Kumulung Motoseno Klajan in Tangitongo, Pilchizuku, Christmas Banik 2021. Bethlehemni musumogo meri bi bams laksabo Bethlehemni musumogo meri bi bams laksabo Bole rajani raja bole sithani po Bole rajani raja bole sithani po Obaniko Salbrumni tongnai Rachapung Samungdei Dalbidal Hukum Pandarok Tongnai Katal Kanmung Chumungdei Chamung Phalmungrok Sharikni Damri Tampru Nisimi Dam Chuku Jora Tongnai Obani Pulani Shalo Baningno Chengsawi Danai TTA Disini CM Masang Purno Chandra Jomatia Shaltamnyo Baniko Banya Klanyani Musungi Tongnai Lukurok 10 November Shalbari Nisimi 6 December Shalmari Jora Kumulung Supermarket ni Khapang ni Jewelers eba KBA Tangnogo Nahari Manai from Tebo Khamke Shaimana ni Bagi Krungdi Tolau Tongmani Okokdukni Mariwo Uttam Deborma Convener 9862008268 Shubol Deborma Assistant Convener 7628984685 Hai baji bayaro Sungbo brugrano Lobi kulumnai Lobi rechamnai Lobi kulumnai Baniko joto tahuktei buhuk sungno Phai manjakani bagai kobok sabo Kobok nai Uttam Deborma Convener Christmas Bani Committee Kumulung Baptist Association Bole rajani raja Bole sithani po Bole rajani raja Bole sithani po जों थानाय बिसिरावबो जों जे खालायमा हायगोन जों मेला अखुमलुं आमसायनि जत मथाना हामजो दंनाय ख्रिस्टाना हामजो दंनाय र जत मथाराव जों मिदुयै जे मेला खायमानि आबो ताकलेबो जों खालायना थां दङ बोसखां डिसेम्बर मासनि 8 9 10 अ 3 दिन जों मेला खालायनाय जों ताकलेबायके जों अर नुखा सिन बेनार नुखाना अर 19 बार जों मेला खालायमानि सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दङ र खालायमानि हायपाना दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हायपाना आबन से सगांगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोनि आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसायनि ज दङ थारो जों अबो एसोसिएशन खालायसिना हिनै जों खालायो दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता हायपाना अबंके आगे जोंनो खालाय फैमानिबा अ लोकेल मथाराव खालाय फैमानि दाबो साउजार जों 19 बार खालायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सार्चनि आमगाय जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं पयना नायमाखौ अबसे जोंर खातुं खाजाखाय जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरफानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखाय फाय अर हमदा दंके जों मेलानो मोसां नाबो आं पुnya पने बोले रजनी राजा बोले सनी po बोले रजनी राजा बोले सनी po बोले चिन्नो थांनाय po बोले चिन्नो थांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 এর ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azaima shal abika deberma haina har bisi kitingni phai sokpaikya tongthokni neo azaima shal abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonjit deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo nono teibo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo haikeno abikani ni azaima shal bisingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogar koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisi katalni jotono kha kaham hamjakmate jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pastoral circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd day 4th December salmari bo saltambrumai khumulungni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane tuipura sara lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong masamungtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamung phalmung rok puilani salo banikno jengchawi denai TBC ni general secretary Reverend Ranta Swanga Danglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasakna Baniko narwai motamungai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Tepurma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ronjit Tepurma Saltamneo baniko bania khlainani musugui tongnai rok 10 November salmari ni simi 30 November salmari jora dukmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from teibo gahamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo Subroto Depurma 9862260331 Chondra Depurma convener 8787410812 Bograzisho asaikya Sini sumso sona bage Baniko joto takhokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Sanjay Depurma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lobzakte bono imanuye आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और ऊंचा पूर्वोत्तर ভাবনা অনলাইনের पे
নয়, বাড়িতে হয় শতাংশ ত্রিপুরা সরকারের হাসতে মানেখানি টাকায় আপনাকে জিও নির্মাণ কারুর কাছে আর প্রয়োজন কেমনে জি জনস্বার্থে প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর হয়েছে কনস্ট্রাকশন ভারী জিনিস কিংবা গ্রামীণ বানাবেন অনুযায়ী ঘটা ব্যান্ডের এই
লেভেলে ব্যান্ড আমার এক ধাক্কা রাখতে হবে। চীন যদি ঘরের মডেল Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে দাস মোটরস চম্পকনগর বাজার হাসপাতালের বিপরীতে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं आओ जल्दी करो जल्दी 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 शाबाश कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं GTPL कनेक्शन दिल से দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা দন্তারাশ উপলক্ষে চলছে 30% ছাড় হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন
ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার, তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरा सालन रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिं चार्ज नि सागाबो रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा तंनाय अ ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दागति दागति फाइदि मा कुंजश्री जूवेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी निकोमा मा कुंजश्री जूवेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hastini Jotalu Kurongno no Khulumkha बस कांगनी 24 अक्टोबर निशे में 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंग नोरबने बागे धनतेरस धन समृद्धि आपनो कारी बोतोंगनाय होम अप्लायंसेस द डिपार्टमेंटल स्टोर ने डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगनाय मानी पाइथनियो बोतोंगनाय स्पेशल डिस्काउंट ओ तेनो ते तोंगनाय मेगा ड्रो नो ने बागे काइथम रांचंग नि नेकलेस ते बोतोंगनाय 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानी पाइने रोने बागे तोंगनाय काइबा डायमंड नि रिंग तेबो रांचक ते डायमंड परचेज खाने रोने बागी तोंगे 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो फाइ मानजंगना बागी जो तनो कबक जाओ हामबाय।
bisi brum haike taklai bo hai no hai khatung khajani bisingdei khumulung baptist association ni luajimung bai phainai 8 9 day 10 december salmariwo saldamni bagai khumulung motiseno khlaijani thangai tongo philchi chuku christmas bani 2021 Bethlehemni musumogo meri bi pamsak sabo Bethlehemni musumogo meri bi pamsak sabo Bole rajani raja bole sani poho Bole rajani raja bole sani poho Obani ko Salbrumni tongnai rachapung samungdei dalbidal hukum pandarok tongnai katal kanmung chumungdei chamung phalmung rok Sharikni damri tampru ni simi dam chuku jora tongnai obani puilani salo baningna chengsawi ranai TTA disini CM machang purno chandra jomatia Shaltamnyo baniko bania khlainani musungi tongnai lukurok 10 November salmari ni simi 6 December salmari jora Kumulung supermarket ni khapang ni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo khamke shaimana ni bagai krungdi tolau tongmani okokdukni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Shubol Deborma assistant convener 7628984685 Hai baji bayaro sungbo brugrano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Baniko joto tahukte buhuk sungno phai manjagani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association Bole rajani raja bole sani poho Bole rajani raja bole sani poho जों थानाय बिसिरावबो जों जे खालामनो हागोन जों मेला खुमलुं आमसाइनि जत मथाना हामजों दंनाय ख्रिस्टाना हामजों दंनाय रक जत मथाराव जों मिदुयै जे मेला खालामनानै आबो दाख्लैबो जों खालामना थांथङो बोसखाङो डिसेम्बर मासनि 8 9 10 ओ 3 दिन जों मेला खालामनाय जों दाख्लै बायके जों अर नुखा सिं बेनार नुखाना अर 19 बार जों मेला खालामनानै सिनो खुमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दार दाउ जे मथा दंनाय खालामनानै हाइपन दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायो हायखौबो जों रेजिस्टार दंगो गभर्नमेन्टनि हाइपन आबन से सिगांके जोंआबो खुमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोनि आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसाइनि जत मथाराव जों अबो एसोसिएशन खालायजायसिना होनै जों खालायो दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता हाइपन अबंके आगे जोंनो खालायफैमानिबा अ लोकेल मथाराव खालायफैमानि दाबो सावजार जों 19 बार खालायना थाङै दङ अ सिनि लोकेल सार्चनि आमगाय जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं कयना नायमाखौ अबसे जोंर खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरफानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अर हखमदा दंके जों मेलानो मोसां नाबो आं पुया कयने बोले रजनी राजा बोले सनी पोहो बोले रजनी राजा बोले सनी पोहो बोले चिन्नो नुथांनाय पोहो बोले चिन्नो नुथांनाय जिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azaima shal abika deberma haina hai bishi kitingi phai sokpaikya tongthokni neo azaima shal abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhira deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonji deberma abo hai kheno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono tebo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma abo hai kheno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo chini khorang ni bukhakti bo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogor koila শহর 29 ত্রিপুরা nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas Day bisikatalni jotono khakaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pasarul circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari bo saltambrumai khumulungni khumpui academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura sara lamso Obaniko Salbrumni tongnai rachapong samungtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal khanmung chumungtei chamung phalmung rok puilani salo banikno jengchawai renai TBC ni general secretary Reverend Randa Swanga tanglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasna Baniko narwai motamugai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Tepurma tei SNBA ni executive secretary Reverend Ranjit Tepurma Saltamneo baniko bania khlainani musugui tongnai rok 10 November salmari ni sipi 30 November salmari jora dukmali hatini hamjanai enterprise ganani khotolo nahari manai from tebo gahamke saimanani bagai kurungdi okokdukni maribo subrata depurma 9862260331 Chandra Depurma convener 8787410812 Vogazisho asaikya Sini sumso sona bage Baniko joto takhokti bhukchongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Sanjay Depurma convener Christmas bani committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lobzakte Bono Immanuel आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबु तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जोंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5-এ রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা RCC পিলার
বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবে। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man Togo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। দন্তারাশা হোক ধনলক্ষ্মীর শুভাগমন। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসের তরফ থেকে জানাই দীপাবলির প্রতি এবং শুভেচ্ছা। দন্তারাশ উপলক্ষে চলছে 30% ছাড়।
হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ধনতেরাস উপলক্ষে মেকিং চার্জের উপর পেয়ে যাচ্ছেন 30% ছাড় এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটি একটি নিশ্চিত উপহার। আগামী 10 নভেম্বর 2021 পর্যন্ত চলবে এই অফার। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স অ্যান্ড অর্ডার সাপ্লাইসে। আমাদের ঠিকানা চম্পকনগর বাজার, আসাম আগরতলা রোড, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005658734 এবং 9612220745। যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरास सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आव कुबिनो दन्तेरास सालनो रगै मेकिं चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा तंनाय अ ऑफर आबनि बागै तेलेरिया दै दागते दागते फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी निकोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745। Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Tripura Hastini Jotalu Kurangno no Khulumkha. बस कांगनी 24 अक्टोबर निशिमे 6 नवंबर जरा शरण कमल ज्वेलर्स ऑफ हाइटोंग नोरगने बागे धनतेरस धनसमृद्धि आपनु कार्य बताउने होम अप्लायंसेस द डिपार्टमेंटल स्टोर ने डिस्काउंट वाउचर्स शॉकत बुरजांगनाय मानी पाइथनियो बताउने स्पेशल डिस्काउंट ओ तेनोते तोंगनाय मेगा ड्रो ने बागे काइथम रांचंग नि नेकलेस ते बताउने 21 गोल्ड कॉइन डायमंड नि मानी पाइने रोने बागे तोंगनाय काइबा डायमंड नि रिंग तेबो रांचक ते डायमंड परचेस खने रोने बागी तोंगे 2000 नि गिफ्ट वाउचर्स कोरोना नि जो गवर्नमेंट राइडनो नाइ तेरो फाइ मानजंगना बागी जो तनो कबक जाओ हामबाय बिसि ब्रुम ब्रुम हाइके टाकलाय बहाय नहाय
Khatung khajani bisingtei Khumulung Baptist Association ni Awaimung bai phainai 8, 9, 10 December salmariwo saltamni bagai Khumulung motorsenau khlajani thangai tongo philchi chuku Christmas bani 2021 Bethlehemni musumogo meri bi bamsak sabo Bethlehemni musumogo meri bi bamsak sabo Bole rajani raja bole sani ko Bole rajani raja bole sani ko Obani ko Salbrumni tongnai rachapung samungtei dalbidal hukum pandarok tongnai katal kanmung chumungtei chamung phalmung rok Sarikni damri tampruni simi damchuku jora tongnai obani pulani salo baningno chengsawi ranai TTA disini CM Masang Purnachandra Jomatia Saltamnyo baniko bania khlainyani musungui tongnai lukurok 10 November salbarini simi 6 December salmari jora Khumulung supermarket ni khapangni jewelers eba KBA tangnogo nahari manai from Tebo khamke saimanani bagai krungdi tolau tongmani okokdukni mariwo Uttam Deborma convener 9862008268 Subol Deborma assistant convener 7628984685 Pai baji bayaro sungbo brugano lobi khulumnai lobi rechamnai lobi khulumnai Maniko joto tahukte buhuk sungno phai manjagani bagai kobok jabo kobok nai Uttam Deborma convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Association Bole rajani raja bole sani ko Bole rajani raja bole sani ko जों थानाय बिसिरावखौ जों जे खालामनो हागोन जों मेला खमलुं आमसायनि जत' मथाना हामजों थांनाय ख्रिस्टाना हामजों थांनाय रं जत' मथाराव जों मिलुयै जे मेला खालामनानै आबो दाख्लैबो जों खालामना थांथङो बोसखां डिसेम्बर मासनि 8, 9, 10 अ 3 दिन जों मेला खालामनाय जों दाख्लैबायके जों अर नुखा सिं बेनार नुखाना अर 19 बार जों मेला खालामनानै सिनाव खमलुं बेप्टिस्ट एसोसिएशन आन्दाराव दाव जे मथा थांनाय खालामनानै हायपना दाबो जों एसोसिएशन रुपे जों थानाय बोसोर सिसिनि एसोसिएशन आसायाव हायखौबो जों रेजिस्टार दंगौ गभर्नमेन्टनि हायपना आबन सेसेखांके जोंआबो खमलुं बेप्टिस्ट पास्टर सार्केल दंमोन आबनो जों दाबो थानाय बोसोर जों अ आमसायनि जत मथाराव जों अबो एसोसिएशन खालायसिना होनै जों खालाय दाबो एसोसिएशन रुपे जों दाबो खालायना थाङै दंता हायपना अबंके आगे जोंनो खालाय फैमानिबा अ लोकेल मथाराव खालाय फैमानि दाबो सावजार जों 19 बार खालायना थाङै दं अ सिनि लोकेल सासुनि आमगाय जों अर जिसुनि मुंबाय दाबो आं कयना नायमाखौ अबसे जोंर खातुं खाजाखै जत अ दिनै नाय दंनाय सारा तिरपानि इभेन सारा हानि सिनि हायुंनि जत बर अ मेलाव खातुं खाजाखै फाय अर हखमदा दंके जों मेलानो मोजां ना बय आं पुnya कयने बोले रजनी राजा बोले सनी को बोले रजनी राजा बोले सनी को बोले चिन्नो मुथांनाय बहो बोले चिन्नो मुथांनाय दिसु ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষে আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021 এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8 এর ক ফর্ম জমা করুন করোনাকে ভয় নয় বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযোগকে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে দায়িত্বশীল হন হয়ে উঠুন সুনাগরিক ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত
tongthok azaima shal abika deberma haina hai bishi gitingi phai sok paikya tongthok ni neo azaima shal abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono kha kaham hamjangmate hamariya pharka nini papa biplop deberma te nini mama rima deberma nini nana song shikhate menuka deberma nini thagosong bishurai uttom kumar nondute pungkhirai deberma nini pi song susmita kuheli andira puja manisha te rakhi deberma nini pia song ankit suraj molin te sonji deberma aba hai kheno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo nono tebo kha kaham hamjangma te hamariya pharka nini mama prashanto deberma nini toysong shalma naima smita te juma deberma aba hai kheno abikani ni azaima shal bishingni pungma shalo chini khorang ni bukhaktibo pipeline kha kaham hamjangma tai jiba ya pharo abikani nikoma kamrangabari police reserve gornogar koila shahar unakoti tripura nono hamjago chini langmano nono ya paro Christmas day bisikatalni jotono no kha kaham hamjakmatei jibaya pharo bisi brumbrumni haike taklai bo haino hai khumulung baptist pastoral circle ni luajimung bai phainai 2nd 3rd dai 4th December salmari wo saldambrumai khumulung ni khumpu academy rungno khlabo khlaijanani thangai tongo Christmas banik 2021 Orang sahane Tripura saro lamso Obaniko Salbrumni tongnai Rachapung Samungtei Dalbidal Hukum Pandarok Tongnai katal Kanmung Chumungtei Chamung Phalmung Rok Pulani Shalo Banikno Jengchawi Denai TBC ni General Secretary Reverend Ranta Swanga Tanglong Faidi bono khulumna Faidi bono yasna Baniko narwai motamungai manjaknai TBC ni AGS Reverend Kishore Kumar Tepurma tei SNBA ni Executive Secretary Reverend Ronjit Tepurma Saldamneo Baniko Bania Khlaiani Musungi Tongnai Rok 10 November Salmari ni Simi 30 November Salmari Jora Dugmali Hatini Hamzanai Enterprise Ganani Khotolo Nahari Manai from Tebo Kamke Shaimanani Baki Kurungdi Okokni Mariwo Subrata Depurma 9862260331 Chonja Depurma Convener 8787410812 Sini sunso sona bage Baniko joto takokti bhokjongo phaimanjaknani bagai kobok jabo koboknai Sonjay Depurma Convener Christmas Bani Committee Khumulung Baptist Circle SNBA Lob zakte bono imanuye आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को
पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের সঠিক বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের 1,47,000 সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য 700 কোটি টাকার বেশি সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। মহিলা সশক্তিকরণে ত্রিপুরা সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। 2018 সালের আগে যেখানে ত্রিপুরায় মাত্র 4,000 মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল, বর্তমানে 26,000-এরও অধিক মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যা মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে নজির তৈরি করেছে। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজের পুরনো ধাঁচ পরিবর্তন করে গতি প্রদান করা হয়েছে। এখন রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে দিনের কাজ দিনে শেষ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। ত্রিপুরা সর্বক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির ধারায় নতুন ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন কিংবা ভোটার তালিকায় যে কোনো প্রকারের সংশোধনের ব্যাপারে ভাবনা, এই সমস্ত সব রকম সমস্যার সমাধান হবে এখন এক নিমিষেই। আপনার বয়স যদি 1 জানুয়ারি 2022 তারিখ পর্যন্ত 18 বছর হয়ে থাকে, তাহলে নতুন নাম সংযোজন করতে অথবা ভোটার তালিকায় কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে 30 নভেম্বর 2021-এর মধ্যে আপনার নিজস্ব ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট 6, 7, 8 এবং 8-এর ক ফর্ম জমা করুন। করোনাকে ভয় নয়, বরং সতর্কতাকেই হাতিয়ার করে এগিয়ে আসুন এই কর্মযজ্ঞে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। অনলাইনের মাধ্যমে ফর্ম আপলোড করতে ভিজিট করুন www.voterportal.eci.gov.in এবং www.nvsp.in পেজে। দায়িত্বশীল হন, হয়ে উঠুন সুনাগরিক। ত্রিপুরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়।
এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হাস্তে ত্রিপুরা নাইথক হাপুং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 ফতঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंगनाय नक नुखुं तांगमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबल तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাড়িঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন। সেখানে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার
বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবে। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Chini Khorang Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359